suddenly your environmental tiger क्या कहता है रिलीज वो जैसे मैं से क्या कमाल का कंट्रोल किया बोल के ऊपर ये होता है करने ये होता है रोमांचन ये होता है प्रदर्शन फुटबॉल का बढ़िया रिलीज बढ़िया कंट्रोल हजार के आक्रमण और दृष्टि वर्तमान बढ़िया खेले से बड़ा मीना मदार क्षेत्र एपरे रण क्षेत्र से बड़ा मीना मदार भाई सारा प्रभाव जारी रही মই বন্ধু আসলে নিরপেক্ষ রেফারি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ রেফারি বালেশ্বর রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ রেফারি ভদ্রক রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষ রেফারি ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲର 17ଟି ନିୟମକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଡି ହଲେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 9.15 ମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ବିକଳ୍ପ ସୁଝି ଗଲେଣି ଅତିଥି ଆସିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଅନମୋଲ ଫ୍ଲାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଡିଜ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେ ଆମର କ୍ଲବ ମେମ୍ବର ମାନେ ଚାଲିଯିବେ କ୍ଲବ ମେମ୍ବର ମାନେ ଟିକେ ଯାଇକରି କେସରେ ମାନେ ଆସିବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ जेंट्स अभियान को कॉमन फ्लैग से कनेक्ट करके पार करेंगे आए अमेरिका बारंबार हमें कोई स्टेप नहीं अच्छी सिद्धांत में जो जो भाई नहीं ना अमेरिका के प्रोग्राम के बारे में करे दिल्ली दिल्ली के भाई को साइड करेगा एक कमाल का स्थिति है आज जुड़ेंगे हम लोग मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मिस्टर पुष्पचंद्र बाबा जी भाई आइए आपको भाई चलिए कोई कसर नहीं छोड़ा है टीम इस मुकाबला में बेहतर टाइगर आज जंग कर रहा है आसान होगा नहीं जेआर यूनाइटेड ने बाकी की सामने है नंबर के लिए बढ़िया क्रॉस शानदार क्रॉस पास किया दिया से यहां पे मौका नहीं बढ़िया गेंदबाज मानव सिंह जी एमडी हरीफ के लिए इशारा कर दिए कि ये कमर की है मेरे दोस्त अतिरिक्त बॉल मागिଛନ୍ତି हलीम सार जामदर चंद्र सूर्या शब्द वरिष्ठ परिचालक लगातार चतुर्थ वर्ष ପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯୋଡ଼ିବେ କମିଟି ବକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଏ ମଞ୍ଚର ଗର୍ବମାନ ମହନ୍ତି ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି पुलिस प्रशासन हल्का सा पास फिर से बाबा की महिला भर्चक कराने वाले सुभद्रा हमारा मन को स्वागत करेगी उसमें करे हमें देखो सेमीफाइनल फर्स्ट मैच जेआर यूनाइटेड सहित ऑपरेटिंग बेंगल टाइगर फुटबॉल क्लब ग्रुप ए ग्रुप चैंपियन ग्रुप सी ग्रुप चैंपियन मध्य और रहित मैच 0-0 महाशून्य संथाली भाषा रे वर्तमान मंच में करे अपन निजर इंट्रोडक्शन सहित मैच को आगे बढ़े प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस तरह युवा आदिवासी संतान यूथ क्लब जामले मीठे नवीन आपको सहारे में जब मीठे करा और भूखा वे गादर से फटफट कोया और ये संता हर संता साहिब चालक जहां फुटबॉल लगभग फुटबॉल तुम्हारा संता सोच टाइम धन्यवाद मानव मंत्री सहित अभ्यास रखिए स्वागत करें मैडम कंटिन्यू करें बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी संघर्ष क्लब प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भाई समस्त वर्गकर्ता को जो मैंने अत्यंत अक्लांत परिश्रम जो आज आम 34 वर्ष में पदार्पण कर निश्चित भाव में 200 वर्ष परिवर्तन हम धन्यवाद देवी ऑफिसर टीम रेफरी मानक अनेक धन्यवाद देवी तमाम दर्शक बंधु को एति मात्र भल पाइबा भल पाइबा दौरान ग्रामांचल फुटबॉल को अनेक धन्यवाद देवी मंच में मंचासीन समस्त अतिथि वृंद को भाष्यकार मंच भाष्यकार
କରିକି ପାହୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପେନାଲ୍ଟି ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଶଟ୍ ପାଇଁ ବୈଠ ମଧ୍ୟରେ ଏମଡି ହରିବା ସେଣ୍ଟର ଡେଫିନେଟର ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ କୁଇକ୍ ଫ୍ରି କିକ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଲ୍ ଗଡ଼ିଯିବ ସିଧାସଳଖ କର୍ଣ୍ଣର ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟକୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫସି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବଲ୍ଟିକୁ ନେଇକି ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ରାଇଟ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ପରେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର 9 ନମ୍ବରରୁ ସାଥୀ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ନିକଟରେ ବଲ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ସିଧା ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି 8 ନମ୍ବର ପାଇଁ 8 ନମ୍ବର ଅବତାର କରିକି ସିଧାସଳଖ ସାଥୀ ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ପାଇଁ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ନୂତନ ରୂପରେ ବା ନୂତନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପର ଚେଷ୍ରେ ବଲ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ନିଜର ଧାରସାର ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ପଛପଟେ ପୁଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଫ୍ରି କିକ୍ ହେବ ଏବଂ ଫ୍ରି କିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି 6 ନମ୍ବର ତାର କରିକି ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫସି ତରଫରୁ ଥରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ମୁଁ ଜୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଥୋଇବା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଟିମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫସିକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ନିଜର ବଲ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆଗେଇ ଆସିଛି ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏଫସି ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ବଲ୍ଟିକୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ବଲ୍ଟି ଚାଲିଯାଇଛି ସିଧା ଟଚଲାଇନ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନା ଟିକେ ଖାଲି କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଟିକୁ ସିଧା ଫାଙ୍କା ରଖିବେ କାହିଁକି ନା କମେଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏଫସି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆଗକୁ ହয়েছে সুন্দর কন্ট্রোল সহিত দমদার শুটিং করতে কিন্তু লক্ষ্য হিবাসিটি কহিলে ভুল হব নাহে 2.4 কিলোমিটার এত বড় গোলপোস্ট পাইকে গোলপোস্ট করে দিয়ে আপনারা টার্গেট করে পারু নাহান্তি তাহলে সাবস্টিটিউট প্রতি ধ্যান দেবে यूनाइटेड एफसी तरफରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି 7 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର পরবর্তী ম্যাচ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏଫସି ଜେଆର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ରହିବେ ଜେଆର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏଫସି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଇନଅପ୍ ହୋଇଯିବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲର ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ନେବା बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर इस सूचना पाई एवं मु मध्य जय रखिया पाई चाहेबी यूनाइटेड एफसी आपन माने पडिया मझरे रहिबे चाहे आपन विन करंतु या एट स्टार्ट करंतु एवं तब सहित मु बेताल एफसी को अनुरोध करिबी बेताल एफसी अधिनायक को अनुरोध करिबी आपन आपनकर प्लेयर को यथाशीघ्र संभव प्रस्तुत करिके टेक्निकल जोन कवर कराइबे एवं वर्तमान थ्रोइंग को सुझाव नौचंती टीम यूनाइटेड एफसी थ्रोइंग ପାଇଁ पूरापूरी प्रस्तुत एवं लोक थ्रोइंग नजारा देखिबा ପାଇଁ मिलिଥିଲା एवं बॉल चालिला सिधासଳଖ गोल लाइन देई बाहरକୁ वर्तमान गोलकीपर सुझाव नौचंती बेंगल टाइगर एफसी दुई को भितर चिता करछ मैच चालिला सत किंतु गोटे स्कोर देखिबा पाई माने ये ଗୋଟେ बहुत दुखर कथा एवं कथा के आसी जायछि Match ends.